मोर गोटाए बद अभ्यास मात्र गोटाए राति पाई तो स्त्रीटा हेबो मोर बेड पार्टनर कौन राजी आम केन्द्रापड़ा जिला राजकनिका ब्लक अंतर्गत अशोक बजार बापी विश्वाल जो आमर नाट्य गुरु खलनायक अच्छा पाखे आम सीधा साध भाव पहुँचीचु कतर किसी कला रूप कला भाषा किसी शुणा और विषय किसी बुझा संस्था न्यूज कतर पहुँची भाई बापी बाबू आपन स्वागत करा जाउची संस्था न्यूज तरफ नमस्कार आज्ञा जय जगन्नाथ जय श्री राम कौन कहले केबे आपण ए दुनिया रे पाद छापिले कोठ आपण आरंभ होई देखो आज्ञा जो कला दुनिया रे प्रथम जो ओलाभर नोडाल हाईस्कल पढ़ुली गोटे छोट मोट नाटक गोटे खल प्रकृतिर चरित्र अभिनय करी क्लास 9th और 10th पढ़ी सुदूर जाजपुर जिला हाईस्कल बापा आडमिशन करते सेठिकार मोर जो गुरुजी और गुरुमा थे से भी मत कहते कि शारदा तू गोटे कम कर तू कला लाइन तोर बहुत ज्ञान रही आम देखिपुर तोर भितर बहुत कलार अंतर्निहित गुण अच्छी तेणु तू कला लाइन में पाद थापिले तो भविष्य बहुत उज्जवल हो तो कथा सम्मान देवाक जाए मो कला प्रति विशेष आहरी अधिक आकर्षण हो मो नाटक दुनिया रे मो पाद थापी सारी आज्ञा बापी विश्वाल आपण बहुत आपण राज्य बाहर को भी आपण जाइछन्ती एवं राज्य भीतर भी करछन को जगह करन कोन नाटक सब करछन देखो आज्ञा प्रथम तो मु रणधीर दास आमर जे अछंती आमर कटक डगरपड़ा स्टोनी रोड जोटा डगरपड़ा रे ताकर इंस्टीट्यूट ना थिला नेशनल एकेडमी एंड फिल्म एंड टेलीविजन से मु डिप्लोमा करि सारी एवं सेठु डिप्लोमा करि सारला परे आमर गोलेक बिहारी दास महापात्र जने रेडियो सेंटर चीफ थिले से एक नाट्य संस्था करते थिएटर करते जो थिएटर ना थिला थिएटर इन मूवमेंट तो से थिएटर इन मूवमेंट जिते कलाकार चयन करागला से मते खलनायक भूमिका रे अभिनय करिया मते से माने बाध्य करथिले आ नाटकर नाटे थिला 1999 महाबात्या तो से समय आम से जो नाटक होता हिंदी रे होता ओडिया रे होता जोटा कि आमर यूपी रे उत्तर प्रदेश रो मेहटा ऑडिटोरियम रे होइतिला एवं से समय जो जाइथिली मोर गंजा ग्राम मोर जे कला गुरु स्वर्गत श्रीजुक्त रमानाथ सेनापति मते आशीर्वाद करथिले कि कहिथिले विजय भव तुम गुरु को आशीर्वाद पाई सेठी मध्य बनारस रे मु अवार्ड पाइथिली सेठी भलो ना करथिली आपण से जो कला प्रदर्शनी करते से बाबद दर्शक को दीपद रखिए सेठी जो कला प्रदर्शन थिला मोर गोटे चरित्र थिला जे 1999 महाबात्यारे कुड़ कुड़ शब पड़ी रही बेले मु गोटे खल चरित्र अभिनय या मु थी तहसीलदार तो सेठी मो तहसील ऑफिस रे जड़े एम्प्लॉय निखोज थिबा बेले मु बिना छानभिन रे मु कौन कली जे तांको मृत बोली घोषणा कर देथिली तो जेते बड़ परवर्ती समय से लोक आसी पहुँचुची मोर खल प्रकृति आरंभ होची मु ताको सीधा कहूची अरे भाई तू जेते भी मो सामने छिड़ा होइथिले काहेकि ना हेले गोटे कथा मन रख तू सरकारी कागज रे ऑलरेडी मृत आ हाँ जदि तोर चाकरी तू फेरी पाइबा चाहूचु ताले मोर गोटे शर्त तो राजी हवा पड़ो कौन सर से शर्त हाँ से शर्तटा है मात्र गोटाए राति पाई तो स्त्रीटा है मोर बेड पार्टनर कौन राजी या ही थिला मोर डायलॉग जोटा आम ओडिशा रे भी करिथिलु एवं एई नाटकटा को आम हिंदी रे परिवेशन करिथिलु मेहटा ऑडिटोरियम यूपी रे तापरे स्कूल रे मध्य आम जाजपुर जिला हाईस्कल तरफ आमर सांगसाथी माने सेठी मध्य जाके आम सिक्किम रे नाटक परिवेशन करिछि सेथरे भी खल चरित्र ता छड़ा आम एई राजकनिका भूमि रे गंजा ग्राम रे मु करिछि लगातार 4 वर्ष खलनायक एवं चरणपड़ा युवज्योति कला परिषद से भी खलनायक
ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲି ଏରିଆରେ ବି ମୁଁ ସେଠି ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଦରବାରରେ ବି ସେଇ ଖଳନାୟକ ଆଉ ନୂତନ କରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବେ ତିଆରି କରିଛି। ଏଇ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ସେ ନାଟକର ନାଁ ଥିଲା ମୋ ହସ ନେଇ ତୁ ହସୁଥା। ସେଥିରେ ମୁଁ ହେଇଥିଲି ରଜତ ଚୌଧୁରୀ ଖଳନାୟକ। ସେ ବାବଦରେ ଟିକେ ଆପଣ କିଛି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଡାଇଲେକ୍ଟ ରଖିବେ। ମୋର ଗୋଟାଏ ବଦ ଅଭ୍ୟାସ ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ମୋର ଡାଇଲଗ। ଏମିତି ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡାଇଲଗ ଅଛି। ବାପି ବାବୁ ଆପଣ ତ ଭଲ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଥିଲେ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କ କଳା ବିଷୟ ଦେଖାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଘର ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି କଳା କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଦାକୁ ଯାଉନି କି ଭଲ ଯେହେତୁ 30 ଗୋଟି ଭଲ ଭଲ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସେ ନେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ନା ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇନି, ନା ଯୋଗାଯୋଗ ଆପଣ କରିନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ଏଇ ବାବଦରେ କହିବେ? ନାଇଁ, ଅନେକ ଥର ଅନେକ ପାର୍ଟିରୁ ମୋତେ ଅଫର ଆସିଛି। ମିଛ କାହିଁକି କହିବି ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ବି ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ପାର୍ଟିରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପାର୍ଟିରେ ଅଫର ଆସିଛି। ହେଲେ ଯେହେତୁ ମୋର ପରିବାର ଭିତରେ ମୁଁ ଟିକେ ଏକା ହେଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇପାରି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିଛି, ଯଦି କୌଣସି ୱାନ୍ ଡେ ପାର୍ଟିରେ ଯଦି କୌଣସି ମାଲିକ ମୋତେ ଚାହିଁବେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ଖଳ ଅଭିନୟଟା ପରିବେଷଣ କରିବି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କଥା ହେଉଥିଲୁ ବାପି ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ, ତାଙ୍କର କଳା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କ ଡ୍ରାମା ଜଗତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣ ବାପି ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି? ମୋର ବାସ୍ତବିକ ମୁଁ କଳା ପ୍ରତି ଛୋଟ ବେଳୁ ମୁଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ମୋର। ଏବଂ ଆମ ରାଜକନିକା ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ତ ଜାଣି ଘୋଡ଼ାର ସିଂହ ନାହିଁ, ତ ମୋ ପାଖରେ ଧନ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ମନ ଅଛି। ତ ମୋ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ବି କହିଛି କି ଆପଣ ବହୁତ ରିଚ୍ ମ୍ୟାନ୍, ତ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମ ଯାତ୍ରା କନିକା ଗୋଟେ ହେଇପାରନ୍ତା। ତ କେହି ମୋତେ କୋଅପରେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ଆଉ ଜଣେ ମୋର ସହଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ତୁଳସୀ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ମାଲିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ନାୟକ, ବିଟୁ ଭାଇ, ସେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଯେଉଁ ନାଟକ କରିଥିଲି ତୋ ହସ ନେଇ ମୋ ହସ ନେଇ ତୁ ହସୁଥା ନାଟକର ନାଟ, ତ ସେଥିରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମୋତେ ଜଣାଇଥିଲେ ଆମର କଣ୍ଟପଡ଼ା ବଣିକ ସଂଘର ବାପୁନ ନନା। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ମୁଁ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ନାଟକ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଗୋଟାଏ କଥା କହିବି, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଆମ ରାଜକନିକାରେ, ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆମ ରାଜକନିକା ବ୍ଲକରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତ ସେଇ କଳାକାର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିନୟ ସେମାନେ କେମିତି କ'ଣ ପରିବେଷଣ କରିପାରିବେ, ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ମୁଁ ମୋ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାଁ ରଖିଛି ଯାତ୍ରା କନିକା। ଏବଂ ଏବେ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଛି, ଯେଉଁ କଳାକାର ଭାଇମାନେ କି ଯେଉଁ କଳାକାର ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ସେମାନେ ମୋ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ କଳାକୁ ଏଇ ଯାତ୍ରା କନିକା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କଳାକୁ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ବାପି ବାବୁ, ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ରାଜକନିକା ଅଞ୍ଚଳ ଅଶୋକ ବଜାରର, ସେ ତାଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ। ବହୁତ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ସେ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ବି ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନପତ୍ର ବି ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ହରି ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂସ୍ଥା ଟିଭି।